Praise the Lord. Sobki Jisu Krista morom salam janai ase aru nutun video de welcome back kore ase moi aka ase so manu bhal dakibo nika aji laga video to gole besh interesting video ekta aru dangor lesson ekta hikibo laga video ekta ase edu ki ase gole ekdom prithvi manu dunia manu sob pra jani kena tage laga famous Michael Jackson tai laga kisa mon olop janibole mon ase tai Michael Jackson do tai doctor kiman rakhiche tai laga life bachabo karne aro tai kiman sal tai aim guse tai laga life jinda thakibo karne aro tai kini au hogena last ki happen hoishi mon idu olop ekta duda janibole mon ase janina daga manu bishi thakibo olebi moi laga video do especially kun na janina ase idu karne moi ninga bana ase idu karne Michael Jackson do gole songwriter aro dancer aro especially dunia manu ra tai laga dance to bishi bhal lage aro jawan chokra chokri kan especially tai laga gana khan tai laga dance khan to bishi copycat kore na ininga laga famous singer dancer ekta dagisha to tai Michael Jackson to gole mane tai American manu ase aro Christian family de jonom hoa laga ase aro tai laga skin do tai laga chamra to gole black color ase tai first thaga inga thagish to tai kidia famous hoye jaise gana bhal aro tai laga dance kan famous hoina tai dal paisa bishi hoye jaise aro ekdam popular hoye jaise famous hoye ja karne tai skin do dia surgery korise skin do tai black color do tai bhal na lage edo one tai white to halibole mon mane boka korole mon ja karne tai skin change korina skin bi change korise aro tai laga life te bimar sob duk nole bimar ekku nohobo karne tai 150 years tak tai jinda thagibo koina tai laga plan do idu thagise ko ase Michael Jackson do to idu karne tai doctor bi tai la gode 12 chun doctor rakhiche ko ase mane 12 doctors na chuli bralugina mathala chuli bralugina thing laga nails idu tak sabol laga doctor do 12 jun rakhiche 12 doctors to ininga rakhina taige take care ko thake ininga thagela ase go ase holibi finally tai 150 years tai laga plan dagiche jinda thake korne holibi tai laga kismat bia 2009 de 50 years pungja time de tai laga life to jayesh to aji tai la kisamoi kile koi ase gole mane tai la kisabra mon dangor ekta lesson hikibole mon dagodo tai bishi bhal manu hogena thakibo pare na bishi famous manu ekta ase holibi de kitia mon Bible de sabo First Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 tade sabo ammi khan laga gaw do gole nijo lagan hoy isor laga ase na goyase do ani isor logode ammi khan honor kurubo lage tai laga nam mahima kurubo lage goyase itu matlab apuni moi laga body do nichur raki kurubole mon jai kuribo nichur ra kinga rakhibole mon ase inga rakhibo inga laga nhoi na holibi Michael Jackson bra tai laga skin gan bi change korise ami gan edu jani pai dekhi pai ase achi ide mon hikibole mon jado moha laga life to gole nichur laga phapana bram no na Michael Jackson bi tai lo paisa komjor noy doctor bi man bisi ase aru tai ki lobole mon jai aru tai ekdam famous ase holibi tai laga life to gole tai laga bhapna half percent bi napungjina 150 years em ase olibi 50 years ekla de muri jesh na itu matlab ami halaga jivan du isor la hate ase na aro nichu laga takot pra bachabo na pare gona man dangor example inga dekhai digina ase tai bi Christian family de jonam kura ekta asna olibi tai bi isor la kotha manisina na idu bi na jane de olibi Bible de kodo gole ami khan la gaw do ami khan la noy isor laga gaw ase isor ba dia laga ase don isor la icha di emkhan rakhibo lage na koise idu matlab isor abuni muge kala banaile kala thakibo lage boka banaile boka thakibo lage isor abuni muge ki dise itu himan login isor la nam glorify kobo lage na idu one bishi mano ajali bishi copycat kura manu khan ge itu bishi dikhi bai do naga manu khan be korea laga style logole bishi mon jai nole ekta laga style logole mon jai ta khan laga ekdam skin khan be jehra khan inga kurubole bishi kosis kore thake surgery koribo inga khan na to idu do Bible hisab te isor laga icha hona nohoy idu bi nicho jane gena kurile bhal ase gona moi inga
কবলে মন যাছে কি দগলি ঈশ্বর আপনি কি দিছে নাগা মানুহ কাৰণে জন্ম হবলৈ দিছে আপুনি নাগা মানুহে হ'ব নিচৰ লগা জীবনটো প্ৰেসেস একটা ফিল নকৰে হলিবি মানুহ কি দেখি আছে মানুহ কি দেখাটো সবচে ভাল वाला গনা মান ইদু কপিকেট কইনা নিচৰ লগা লাইফ তো গলে নিচৰ লগা হাতে থাকা নিচিনা খুশি খুশি কৰিব না ইনিঙা দো ঈশ্বৰ খুশি পায় না পায় দো নিচৰ ৰহে জানি কেনা খুৰি লবি কইনা মইদু হুদি আছে কি লাই কলে বাইবল দি সাপ সাপালি কিনা আছে কোৱা নিচিনা মাইকেল জেকসন বি তাই লগা লাইফ তো গলে তাই কি জানে পইচা পৰা পাৰিব নিচিনা তাই ইনিঙা ফিল কৰিছলা আৰু তাই লগা লাইফ টিভি শো কে তাই একসেপ্ট কৰিছ নাই নাজানে কি লগলে তাই 12 ডক্টৰছ ৰাখাটো মামুলি নহয় দে ইনিঙা ৰাখিনা তাই লগা লাইফ তো 150 থাকিছে 150 ইয়াৰ্স থাকিবৰ কাৰণে কৰিছে লিবি তাই লগা ভাৱনা পংজাই না বুজিনা 50 ইয়াৰ্স tikade তাই মৰি যেছে না ইটো কাৰণে মান বি ইটো লগা লিসিন ৰ ডাঙৰ হেকিনা নিচৰ লগা লাইফ তে নিচৰ কি ঈশ্বৰ কি দিছে ইটো তো মান সাপা ৰাখিনা ঈশ্বৰ লগতে দিছে কলি ওয়ান অফ দা বেষ্ট ইটো হ'ব কোৱা টাইম দে গলতি থাকিলে মাফ কৰি দিবি হলিবি মান ইটো ডাঙৰ লিসিন একটা হ'ব কাৰণে মানুহ লগা লাইফ ঈশ্বৰ লগা মৰম আৰু ঈশ্বৰ ইচ্ছা দি আমি খান লগা জীবন আছে দে কইনা মই ইটো কৈ দিয়ালা আছে so thank you bye see you in the next video